dinagsa, kung i-google naton, i-search naton sa internet, ang iya meaning, a gathering of people, a joyful coming together of the community, and unity and celebration. Kadamo sa akon nga pamangkot, nga ako no, Vice, nga akada dinagsa festival, kadamo sang tao naga-participate, nga akada dinagsa festival, kanami sang inyong selebrasyon, kag katawhay, kag kasadya gid sang inyong selebrasyon. Ang pirmi ko lang ginasabat sa ila is only one thing, and one thing only. Ang Dinagsa Festival is a festival of thanksgiving to our patron, Santo Niño de Cadiz. Ang Dinagsa Festival gina-celebrate naton sa syudad sang Cadiz para magpasalamat sang iya nga bugay, kag magpangayo pagid sang iya dugang nga grasya, kag guidance sa aton sa bilog nga tuig sa tanan nga grasya nga gihatag niya sa aton. So, sa mga nag-celebrate sang Dinagsa Festival, let us not forget the true meaning of Dinagsa Festival. That is the thanksgiving for our child Jesus, our Señor Santo Niño de Cadiz. Madamo nga salamat! Bilis Cadiz! Sa inyong tanan, no, ginapasalamatan lungid. Remember na ginahimo ni naton para sa aton patron. Ano ang aton tema, subong? One faith, one child, one colorful celebration. Amo na Dinagsa Festival naton. So without much further ado, by the authority vested in me, I now declare the 52nd Dinagsa Festival officially open. Viva Santo Niño de Cadiz!